অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের মা বোনেদের নিশানা করছে। এটা সহ্য করা হবে না। বাংলা বিতর্ক নিয়ে দিল্লির লালকেল্লা থেকে বড় হুঁশিয়ারি নরেন্দ্র মোদীর। তিনি বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের মেয়েদের নিশানা করছে, তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। এক ঝলকে শুনুন সেই বক্তব্য। बैठिए, मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे। एक घुस बैठिए, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुस बैठिए, भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश का ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে অনুপ্রবেশকারীদের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘোষণা করলেন কেন্দ্রের নতুন অভিযানের কথা। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দেশের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। নতুন জনবিন্যাস অভিযান এর মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা হবে। অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে দিল্লির লালকেল্লা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের মা বোনেদের নিশানা করছে। এটা সহ্য করা হবে না। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের সাদা সিধে আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে তাদের জমিগুলোকে কবজা করে নিচ্ছে। দেশ এটা সহ্য করবে না। সীমান্ত এলাকায় জনবিন্যাসে পরিবর্তন জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এর মাধ্যমে সংঘর্ষের বীজ বপন হচ্ছে। কি বলেছেন শুনবো। ये मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे। एक घुस बैठिए, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुस बैठिए, भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সগর্বে বলেন, আজ এই লালকেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে অপারেশন সিন্দুরের জওয়ানদের স্যালুট করার সুযোগ পাচ্ছি আমি। আমাদের বীর সেনা শত্রুদের কল্পনাতীত সাজা দিয়েছে। পেহেলগামের সীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্ত্রাসবাদীরা নাগরিকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে করে নির্বিচারে গুলি চালায়। স্ত্রীর চোখের সামনে, স্বামীদের, ছেলে মেয়েদের সামনে বাবাকে শেষ করেছে। তারপর থেকে গোটা দেশে আক্রোশে ফুঁসছে। অপারেশন সিন্দুর সেই আক্রোশেরই প্রতিফলন। পাকিস্তানের এত এত ক্ষতি হয়েছে, প্রতিদিন কিছু না কিছু তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। কি বলেছেন মোদী শুনবো। गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया।
पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। অনেক বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী হামলা সহ্য করেছে, তবে নিউ নরমাল ভারত তা করবে না বলে লালকেল্লা থেকে জানালেন নমো। কি বলেছেন শুনবো। विधिवत स्वागत रक्षा आतंकों आतंकी को पालने पोसने वालों, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের তরুণ প্রজন্মের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের মা বোনেদের নিশানা করছে, এটা সহ্য করা হবে না। বাংলা বিতর্ক নিয়ে দিল্লির লালকেল্লা থেকে বড় হুঁশিয়ারি দিলেন এবারে নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন যে অনুপ্রবেশকারীরা দেশের মেয়েদের নিশানা করছে, তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।